নিষিদ্ধ হাসতে বেরেমনি হজাগিরি তের 2018 সংসার জাগাই দङ শান্তির বাজারনি দুই কর্ম রং নখলাव ও সাতালনি 26 থেকে 27 অক্টোবর সালनै সংসার জাগনাय হজাগিরি তের ও হজাগিরি তের যত লোকরंनो फाइ मानजाक फाइनायनि बागै कबक जाखा पुइलानि हजागिरि तेर सेंसामा सालो 26 अक्टोबर फाइ मानजाक फाइनाय हास्टिनो रोकामं ताइ हुकबार बेदेकनि मन्त्री प्रणजित सिंह राय मानजाक फाइनाय हास्टिनि तिप्रासा हामक्राय बेदेक ताइ बलं बेदेकनि मन्त्री मेबार कुमार जमातिया तंनाय एडिसिनि रों बेदेक ताइ लुकुसामं बेदेकनि चारिफाङा दं राजेन्द्र रियां तंनाय हास्टे केरं कक्साप नकनि आदं प्रमोद रियां नखबुइ प्रेम कुमार रियां आकसं yang 27 Oktober paithakni salo manjak phainai Tripura bubagra nokni Rashmata Bibu Kumari Devi manjak phainai edisini cooperative bedekni charifanga dong Dhirendra Riang tongnai kerang koksap nokni adong Biplop Kumar Gusno khoboi manjak phainai MDC Khogendra Kumar Riang tongnai kacham mantri Monindra Riang tai kacham MLA Rajendra Riang akosong हास्टेनि जत लोकरंनो ताक्लाय फिल नुई चिदक हास्टे बेरेमनि हजाग्रि तेर फाइ मानजाक फाइना बागै कबक जाखा प्रो सोशियो कल्चर अर्गानाइजेशननि फाइसिंतै नायफैबायदि हायुंनि जतनि सेनाय थक हजाग्रि मोसामुंनो सिफायबायदि नुकसं फायबायदि नायसं फायबायदि ब्रु दफानि हुकुमु मुकुमु तांबिति थोंमुं चामुं रग्न सिरिसितिनि तांमुं तैमुं रग्न हजाग्रि तेर